بٲژو سۭتی شوٗبان چھُ گر بٲژو سۭتی شوٗبان چھُ گر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر مٕژرٮ۪م بٮ۪مارس کُس مےٚ بر مٕژرٮ۪م بٮ۪مارس کُس مےٚ بر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر 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 یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر. Khandras pet. Oh yeah, I'm from USA. Oh, Lucy. Why are you laughing? حول يا بلا ما عسو زاد انت كسي مشكل. Lucy, I will tell you a funny thing about Asif. When he was, young, a kid. Always he would jump from one tree to another like a bird. Oh my God. The pastors, yours locharas water tulan janwarin put ashos parishan kara. Today I laugh after a long time, Lucy, you know. Oh really? It means you hardly laugh. Bhakna asna bagar zindaruzit. What? I mean, I can't live without laughter. Okay, you do one thing. Prepare a very good cup of tea for me. What? I will prepare a cup of tea for you. Yeah, But why? because I want to take a cup of tea. Oh, come on, Dad. I'm sorry. Look, I can't prepare a cup of tea for you. You know what? In Europe, everybody does his job himself. I mean to say, self-service. Isn't it, Asif? And in fact, Dad, you know, I think you can yourself prepare a very good cup of tea for yourself. Navinta, ये क्या ये बनान? Kihin. Dapan chai agar chinche, sogai banaun paane. کیوں ہنگام کیوں خاطر ابا بجانا ترا پاس بجانا بنا انجینا الحمدللہ رب العالمین مبارک چھو گبرا مبارک چھو تہی دشوری کھرنو میون اللہ تعالیٰ بجات آباد خوش تھینو ژٕ کوٚرُتھ آز میون دل خوش میٲنۍ محنت کھٲجِتھ رتہِ ژٕ بنیوکھ آز انجینئر ہسا چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ خوش ژٕ کٔرٕتھ وۄنۍ سٮ۪ٹھاہ موٚزوٗرۍ مگر بس وۄنۍ دِمے نہٕ بہٕ ژےٚ موٚزوٗرۍ کرنہٕ وٕچھو مےٚ کوٚر وٕچھو بہٕ ووتُس کمالس مےٚ کٔر انجینئرنگ کمپلیٖٹ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر ہتہِ درٛاے پوسٹ تہِ وٕچھا بہٕ تہِ کرٕ ایپلاے انشاء اللہ مےٚ چھِ وۄمید زِ میون ناو آسہِ لسٹس منٛز سرِ فہرست انشاءاللہ ضروٗر میون دۄیہِ خٲر چھُ تۄہہِ سۭتۍ بجانا ون سا ییٚمہِ دۄہ ژٕ نوکری لگکھ نا تمہِ دۄہ کۭتیاہ خۄش آسو أسۍ تمہِ دۄہ کرٕ بہٕ سارنٕے ویسن سال انشاءاللہ تمہِ دۄہ کرو أسۍ بوٚڑ نیاز تِم کھیاوکھ بہٕ ستہِ سِنہِ بتہٕ بوٗزتھٕ ژٕ چھِ صرف ویسن کُن No, Asif, this is not possible. I can't stay here anymore. Magar kya is? But why? Because I can't adjust in this backward atmosphere. Listen.
We have to stay here for some more days. No, Asif. Not at all. Look, Asif, I have made up my mind and I'm not going to change my decision. Not at all. Please, Lucy. Try to understand me. I have to stay with my parents. Which is to Kun Aulad. What, Alad? I'm the only son of my parents. You are the only son of your parents. Very funny. What then in Europe, Asif? You know that every son, every father and every mother lives separately there. But Lucy, this is not Europe. But I am an European, and you know that. Asif, I have made up my mind. If you want to stay here, you can. But I can't. Rest depends upon you. क्या दिल है फिजा खरीचे کینہ خبر کیا دلیل چھ ژٕ رات تام طوطہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بولان باسان چھُم آز چھُنہٕ چانٮ۪ن وٕٹھن پٮ۪ٹھ ژٕ بول بوش پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ طوطہٕ کُل گوٚمُت آخر دلیل کیٛاہ چھِ ژٕ کُن صاف صاف وَنان لوٗسی چھَنہ آصِف صٲبَس پتہ لٔجمٕژ تہٕ أسۍ نیرو ییٚتہِ واپس او اتھ منٛز کۄس حٲرٲنی ہٕنٛز کتھ چھِ یہِ اوس راتھ تہِ سپدن وول تہٕ آز تہِ پزرے بوزکھ سٲنۍ خوشی گٔے تمہِ دۄہ ختم ییٚمہِ دۄہ آصف أمِس میٖنہِ ہٮ۪تھ یور آو تہِ چھِ مےٚ تہِ پاے مگر بہٕ ٲسٕس دپان اگرے کینٛژن دۄہن بیٚیہِ بیٚہن نا أتی میلہِ ہا اَسہِ تہِ دِلس تسلا وۄنۍ چھُے ژےٚ تسلا مےٚ دیُن تہٕ مےٚ ژےٚ تِکیٛازِ سٲنِس تقریٖر چھُ کُنٮ۪ر لیکھِتھ بہٕ گژھٕ پریشان پُشراو اللہ تعالیٰ ہس تٔمسٕے رۄب الکریٖمس چھُم سورُے پُشرومُت یُس اوس پنُن سُے دوٗر گوٚو باغس دٔزِتھ وۄنۍ سوٗر گوٚو یُس اوس پنُن سُے دوٗر گوٚو باغس دٔزِتھ وۄنۍ سوٗر گوٚو باغس دٔزِتھ وۄنۍ سوٗر گوٚو کرِ نا تٔمِس کانٛژھا خبر کرِ نا تٔمِس کانٛژھا خبر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر مُژرٮ۪م بٮ۪مارس کُس مےٚ بر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر بٲژو سۭتی شوٗبان چھُ گر سُے اوس میونُے حٮ۪سہٕ تہٕ ہوش تُہُنٛدُے ژےٚ چھُم بول بوش سُے اوس میونُے حٮ۪سہٕ تہٕ ہوش تُہُنٛدُے ژےٚ چھُم بول بوش تُہُنٛدُے ژےٚ چھُم بول بوش پانس مےٚ بنٛد کوٚر پانہٕ بر پانس مےٚ بنٛد کوٚر پانہٕ بر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر مُژرٮ۪م بٮ۪مارس کُس مےٚ بر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر یہِ چھُ کرٛوٗٹھ کُنٮ۪ر بٲژو سۭتی شوٗبان چھُ گر
کیا سوچا کہیں نہ بس اتنے نسا کیا تھا دلیل چھ کیا ون بچے بشا آصف امریکہ گھنٹہ تیاری کر اہن سا یہ ہسا تم گوڑے طے کورمت کاش نیم خاندر آسن کورمت بالکل تم سز خاندارینہ تم سن کھورن مز اخ زنجیر یم زنجیر گھن ون امریکہ وتھی اللہ ظفر ظفر ون آصف امریکہ واپس گھنہ خاطر مجبور بشیر سہ رکاون سٹھا مشکل وچھو آشنی تہ ما لگس یہ تہ سوال ظفر ظفر منا چھ پانس فکری تران اس کیازِ یورپ یوتاہ سوار گومت مون زِ یورپ چھ واریاہ فارورڈ ترقی مز تعلیم مز پزرس مز تو ایمانداری مز مگر ظفر اس نا چھنہ تمن چیزن فالو کران اس چھ فالو کران ات ترقی ہندس زوالس کن بالکل بشا ژٕ شراہن کت صحیح ونان ظفر اس موبائلک تو انٹرنیٹک غلط استعمال کران ٹیلی ویژنک تو انرجی ہند تہ غلط استعمال کران بشا بہٕ تہِ اوسُس امریکہ تو یورپی اثرک شکار گوٚمُت مےٚ تہِ اوس پونٛسہٕ زیننُک بھوٗت سوار گوٚمُت بہٕ اوسُس راتو رات امیر بنُن یژھان حل کیا گوٚو حرام کیا گوٚو مےٚ ٲس نہٕ اتھ درمیان کانٛہہ تہِ فرق باسان پونٛسہٕ کموو واریاہ پونٛسہٕ کموو مگر کیا اتھ دورِ منٛز گوٚو مےٚ اکھ چیٖز مٔشِتھ کس چیز بچس رٕژ تہٕ صحیح تربیت دِنۍ حالانکہ مےٚ تھوٚو آصف صٲبس سورُے میسر مگر بشا تٔمِس اخلٲقی تعلیٖم دِنۍ گٔیے مٔشِتھ ظفر اخلٲقی سبقہ ہیٚکہِ تیٚلہِ اکھ انسان بچس دِتھ ییٚلہِ تٔمۍ پانس اخلاقٕچ تعلیٖم آسہِ پٔرمٕژ آ تہِ چھُ صحیح بالکل صحیح ظفر پونٛسہٕ کماوُن حظ چھُ واریاہ سہل مگر غلط طریٖقو پونٛسہٕ ٹھُکراوُن چھُ واریاہ مُشکل ہاں تہِ چھُ پزر حالانکہ بچہ ژےٚ تہِ مےٚ کوٚر کرییر اِکوٹہٕ شروٗع ژےٚ کوٚرُتھ تاپ ژےٚ آیہِ نہٕ پونٛسہٕ وٕچھِتھ زٕہٕنۍ تہِ آب مگر بہٕ گوٚژھ پونٛسہٕ وٕچھِتھ دیوان مےٚ روٗد نہٕ پانس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ کنٹرول آ تہِ چھُ پزر ظفر ژےٚ اوسُے نہٕ زانٛہہ پانس پٮ۪ٹھ کنٹرول آ یو آر ایبسلیوٹلی رایٹ مگر ژےٚ رٕتۍ بچن رٕتۍ اخلاق رٕتۍ عادات تہٕ رٕتۍ قدرٕ مگر بہٕ روٗدُس یِمو سارنٕے چیٖزو نِش محروم وٕچھ ظفر وۄنۍ یہِ گوٚو تہٕ تہِ آصف صٲبنا چھُنہٕ وۄنۍ واپس یِنہٕ وول وۄنۍ ہا پزی ژےٚ امہِ خٲطرٕ پنُن پان تیار کرُن دِلہِ ژوٚٹ شکر تو سنا ذات پاکس کن یمہ مےٚ زانٛہہ تہِ پرٛوو اہن حظ آ اسہِ ٲسۍ بیٚیہِ ہر حالتس منٛز خۄداوندِ کٔرِم سُنٛد شُکر کرُن عظیٖم صٲبن مۄکلٲو انجینئرنگ پاس کٔرِتھ وۄنۍ اوسُم طمع یہِ گوٚژھ نوکری لگُن ہتہٕ حظ کٔرِم صٲب اللہ تعالیٰ ہن حظ کوٚر چون دُعا مُستجاب دُعا حظ گٔے قبوٗل عظیٖم صٲب لوٚگُے نوکری عظیٖم صٲب کیٛاہ سا چاچا دوٚپمَے حظ لٔسے بلاے ژےٚ کوٗتاہ چھُے تنخواہ
ٹھیک کیٛاہ سا چھُ میٲنِس تنخواہس کم ونکیٚنس چانہِ ہوورِ آسٮ۪س پرٛژھمُت اتھ حظ نہ حظ باقٕے حظ ووٚن نہٕ تِمو کِہیٖنۍ مےٚ حظ ووٚن یہِ پانے خٲر سب کیٛازِ کر کتھ کر پوٗرٕ نہ حظ کیٛاہ کتھ کرٕ بہٕ نہ حظ ونہٕ وۄنۍ ییٚمہِ سٕنٛدِس تنخواہس متعلق زٕہٕنۍ تہِ کینٛہہ یہِ چھُس تہِ چھُس پانہٕ چھُس مےٚ کیٛاہ وٕچھ تہِ کیٛاہ گوٚو جان وٕچھ سا اَسہِ پَزِ نہٕ اکھ أکۍ سُنٛد تنخواہ گٔنٛزراوُن کینٛہہ آ وۄنۍ گوٚو اگر وۄنۍ اگر میانہِ ہووریو چھُ نا ووٚنمُت تیٚلہِ وَنَے بہٕ نہ حظ نہ حظ لگے والے اتھ حظ تِم حظ کرکھ بدنام توبہ 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 تِمو بِچاریو کتہِ ووٚن یہِ ہتا ژٕ چھُکھ شُرٮ۪ن سۭتۍ شُر لاگان اصلٕچ کتھ ؤنتھٕے نہٕ کۄس حظ کتھ یِہوٚے نِشانہِ ہُنٛد تٲریٖخ اَسہِ کر چھُ تور نِشٲنۍ ہٮ۪تھ گژھُن ہتہٕ حظ تِم حظ چھِ بِچٲرۍ تیار وۄنۍ گوٚو وازٕ چھُکھ نہٕ موکُل کینٛہہ وازٕ حظ چھُکھ ووٚنمُت ییٚمے رٮ۪تہٕ نہٕ پٕنٛژٕ یِیِو وازٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ وازٕ کھیوٚن تِمن چھُنہ سا رنُن رَنُن کَمہِ باپتھ کمہِ باپتھ توتہِ سے توتہِ کیٛاہ حظ چھُکھ ژٕ وَنان اَسہِ چھُنہ تور گژھُن اگر تِمن وازوانن تہٕ باقٕے رسم رِواجن لور چھُنہ روزُن تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ تَمہِ گرُک رِشتہٕ منظوٗر بوٗزتھٕ واہ انجیٖنر صٲب واہ مُبارک چھُے ژےٚ تہٕ بیٚیہِ أمِس چٲنِس مٲلِس ییٚمۍ ژےٚ رٕژ خصلت پنٛنِس وراثتس منٛز دِژمٕژ چھِ مگر تِمن ؤنۍ زِ ضروٗر سٲنۍ گرِکۍ یِن نِشان لوٚٹُن مگر تِم چٮ۪ن فقط قہوٕ تہٕ ژۄچہِ ووٚٹ آ مہراز یی فقط 4 نفر ہٮ۪تھ سُہ تہِ چے قہوٕ پیالہٕ دیٹ از آل واہ وٕچھ تہِ کیٛاہ گوٚو اَصٕل اگرے ژےٚ ہی لٔڑکہٕ یتھ سماجس منٛز نٔنۍ گژھان ہاے کیٛاہ گوٚیو تیٚلہِ کٕہٕنۍ لٔڑکی روزِ ہا نہٕ اَنٕنۍ سارنٕے لٔڑکِین بنان خریٖدار رٕتۍ خریٖدار بنان چاچا یُتھ نہٕ میٲنۍ کتھ مٔشِتھ گژھِ توٚر سا فِکرِ أسۍ چھِ غریٖب ضروٗر مگر سون دِل چھُ ؤسیٖع تِمن ؤنۍ زِ یہِ عظیٖم صٲبن ووٚنمُت چھا ٹھیٖک بہٕ حظ چھُس خۄش لُکھ چھِ پتہٕ اَسہِ مٔنٛزۍ میانٮ۪ن رکھ کھالان یِم چھِ وَنان یِم ہسا چھِ داجس دہیجس سگ دِوان مگر اکھ چیٖز حظ وَنٕنۍ کریٖم صٲب اَمِکۍ ذِمہٕ حظ چھِ لُکھ پانے توٚر یہِ فِکرِ بِلکُل بِلکُل ژٕ چھُکھ صحیح وَنان ییٚمِس میانہِ کورِ مُتعلِق کیٛاہ سونٛچُتھ عظیٖم صٲبُن رِشتہٕ سپدیو أمۍ اوس نہ شرط تھوٚومُت ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِس بٲیِس گنٛڈن پتہٕ سپدیوہُن رِشتہٕ طے منٛدٕ چھَن بِچٲر یہِ چھِ شرمدار لٔڑکی ہتہٕ حظ کریٖم صٲبن ژٕ مت ہیٚتھ کٕہٕنۍ پرواے أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَنن بہٕ تیُتھ لڑکہٕ یُتھ سٲری رٔش چھِ کران انشاء اللہ مےٚ چھُ کَلس زیادٕ دود تۄہہِ چھو بی پی تھوڑا ہاے تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ کَلہٕ دود ٲسِتھ ڈاکٹر صٲب کانٛہہ سیٖریَس مسلہٕ ما چھُ نہ نہ تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کَتھ تیٚلہِ ٹٮ۪نشَن ٹٮ۪نشَن آ ٹٮ۪نشَن اینڈ نتھِنٛگ ایلٕس جِناب اَتھ کانٛہہ علاج اَتھ چھُ اکھ سِمپٕل علاج کیٛاہ سا نہٕ ٹٮ۪نشَن نِش فرٛی روزُن کوٗشِش کَرو ڈاکٹر صٲب کوٗشِش نہٕ بلکہِ چھُ ٹٮ۪نشَن فرٛی روزُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری کُنہِ تہِ حالتَس اَنٛدر گۄڈٕ مےٚ چھُنہٕ فِکری تران زِ تۄہہِ کُس ٹٮ۪نشَن چھُو اللہ تعالیٰ ہَن چھُنو سورُے کینٛہہ آیتَن تھوٚومُت اَمہِ پَتہٕ تہِ ٹٮ۪نشَن دِس اِز سٹرٛینٛج تۄہہِ چھُ باسان ییٚمِس اِنسانَس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز مۄیسر آسہِ تٔمِس کیٛاہ آسہِ نہٕ ٹٮ۪نشَن اکثر چھُ یہِ وٕچھنہٕ آمُت زِ أمیٖر اِنسان چھُ فِکرو نِش مُچھِ آسان یہِ چھُ غلط کانسیپٹ ڈاکٹر صٲب تِمن چھِ پنٕنۍ پرٛابلِمز آسان پنٕنۍ مسلہٕ آسان مے بی اینِویز ڈاکٹر صٲب یِمن کیٛاہ دوا دِمو پٔکِو بہٕ دِمو دوا آیے پٕلیٖز رٔٹِو اَتھ پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ دوا لیکھِتھ صُبحس شامنس کھٮ۪ن
मगर दवा खत ज़्यादा इलाज ये तो मैं ऑलरेडी वनु डॉक्टर साहब कोशिश करो बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा जी कोई लोग तकलीफ है डैडी ये रहा आपका हिस्सा। थैंक यू मैडम। मम्मी हाँ रटो तुई जैसे ने वैसे ही खेन किया। चलो आज सुनो वही खुशी हो दो खावे। थैंक यू। रटा हंगला यू गो चुवन हिस्सा। आये तपल आज त्राव हो ना ये बोई आज छुस बह बड़ खुश। तो ये क्या छु खुश आज छु सारी खुश तिकाज आज मिश मेनिस हांगलस MBBS डिग्री स्वते अकिस रंगारंग तकरीब अंदर तोनी फिक्रिया जन्नस पता छ रंगारंग तकरीब अंदर आज से पस पड़ खुशी हो मे छ पसई बेवान सोहन सुहेल बने डॉक्टर वन वन लुक अमिस डॉक्टर सुहेल लुकियत क्या वनस अस सारी वनोस लेसस बलाया डॉक्टर नावस डॉक्टर साहब फरमाइए वकील साहिबा वन मेल तहे नौकरी तिकाज तुहन सत गसे बेरोजगारी हिंदिस लिस्टस मज इजाफा। मोहतरमा मुझे बहुत जल्दी एक मशहूर हॉस्पिटल में नौकरी मिलने वाली है। नो 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 बछस ने ये मान खतर तैयार ये गो बंडल बंडल गस न मारुन सति मैं ब्रोकन डॉक्टर साहब मैं एक वकील हूँ कथ मज छस कोत कड़ान यू नो वकील साहिबा च रोज कथो मज कथ कड़ान ते जल्दी वशक से बह किस मशहूर हॉस्पिटल में नौकरी करान। डॉक्टर साहब आपकी बातों से ना झूठ की बू आ रही है। वकील साहिबा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे चंद दिनों की मोहलत दे दी जाए। तुम्हारी दरख्वास्त अदालत मंजूर करती है। थैंक यू मिलॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करीमुद्दीन साहब जी तुम छो वन वारिया उदास रोजान। उदास छुस रोजान करीमुद्दीन बह क्या वन दप तकदीर मे सत अजीब गिंदबाश करान। साहब जी खुदा कर सहली इंशाअल्लाह और योर कौन छू नेरा खुद गस दोस्त नीच गो चक्र करूँ वे बीबी जी वारिया फर्क से बोड़ इतमान इस फर्क तम सद दद सख परेशान कर्मुत। साहब जी आसिफ साहबन कोर फैसले वापस अमेरिका ने मगर मेन कथ थत याद तमिस पन घर वापस जरूर हाँ यह खबर सही वापस तेल क्या उदास रोजान क्या वन बे करीमुद्दीन आसिफ आसिफ यी वापस अकि दो यी जरूर वापस मगर मगर शायद अस बज आसवा कर आसिफ चुद्राग अमेरिका वापस मैं आपको रोक नहीं सकता
कम से कम हेकक हफ्ते ठहरित युतम चाने माजुन सेहत ठीक अच्छे आई एम सॉरी डैड बह हेक ज्यादा कलस ये रूजित तिकाज मे लीव खत्म गसन वाजिन मगर तमिक मतलब मा गो ज करक माज हिंदिस सेहत सहित खिलवाड़ ओहो डैड ट्राई टू अंडरस्टैंड आई डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग माय सन मगर क्या कर चाने माजू वो तुस नुकुन इच्छन में समझा ही समझावेंगे तुहस काम हरगा नौकरी में आत गई बुलाऊ खंडहार थे खंडहार अनवेज अशा सोरी के ये थे अच्छी तहन नपरन ख्यावान तो चावान च कमी चीज कमी है व्हाई डोंट यू कम फॉर गुड ज क्या हेकक न हमेशा खतर वापस येत ओहो डैड वह निमन कथन पे डिस्कस कर वक्त फ्लाइट हूं वक्त तो नजदीक वातन अस पे वनकस एयरपोर्ट कुन नेरन अस दिव इजाजत मेरे खुदा सवाल Bye, Dad. Bye. Bye, Uncle. Come out, Swift. बचौसती शोभा छुगर बचौसती शोभा छुगर ये छु क्रोट कुन्यर 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 ये छु क्रोट कुन्यर